check. I still turn to a CEO, so the lifestyle she respect. Hey, 2 sprinters to Quebec. Cherie, où est mon bec? They only giving niggas +1, so I never pull up to the Met. You know I gotta bring the set. You know I gotta bring the G block. You know I gotta bring the... Hey guys, so right now we're gonna be heading to Gisano. Uban si mama. Kaya magpalit mi og for my birthday stuff. Dot. Wahir! Dot. Diha mo, Dot. I'm with mommy. Mommy, this is my camera. Kinsa man na? And camera. Oh. And daddy. Dot. Okay, bye-bye. Mamalit Happy sa me. birthday. It's my birthday vlog. Hey guys. Padong namin ni mama sa Gisano. Vlogger. Okay, mara to, bye-bye. So we're here na sa Gisano. And musulod namin karon. Mamalit namin. Ni mama, si mama gay na rin isod. Na naman? Nakoy paliton. Sa pa mo? The paper plate, so you don't have to wash. You're gonna wash? Sorry. We got the goods. So, na-karne guys. Kuhaan ni mama. Parang akong ipalit isa ka case. Okay naman sa'yo na. Tara. Bye. Hey guys! Yay! What's up? Gwapo boy! What's up? Hey guys, vlog takeover. Happy birthday! Let's go! Kaya ba si Kurt niya ba nag-sugba siya, boss? Chuy gito! Happy birthday. Mana na stable life. Pakbumbong. Muna yung house nila, Dodot. Muna yung Butuan Bay, muna yung National Highway. Yan ra kagamay ang National Highway sa Butuan, tapos yan Bugang Forest. Sunset, I like the view. Recording na ni Dot? Recorded! Hi guys, magluto ta karong og Brent. Cute king sinog babay. Cute kay si Brent. Sinog babe kung heat proof man eh. Oh. Hit proof. From security guard to cooker. Uy, heat proof. Bang, napay ingko. Ito gra nagdiwang si Dudut. Kuhaan tabasa. Gisudan di ay. Isang kaperasong montage. Mrs. Magic Radio, give me one last chance to show. Birthday, Dot. Thank you. Nakabot na If you sila need chairs. Sean, si Al. If you need chairs, cheer up. Cheer up. Nara yung chairs oh. Nag-avail ko sa iyang service. Guys, brand new pa. Guys, if you need chairs, I'm your fucking guy. Paminaw na dito. As iya guys. Bawal. Display. Kuhaan. Brent. Missing. Kawan, Brent. Hey guys. Hi Ron! Hi! Ready na ron. Ready na ka? Happy birthday. Happy birthday. Thank you Ron. Ano mo ba? Master cooker dali. Kumalag. Wiggles. Labok. Ako ngayon kuhaan guys. Ngayon brad. Yawa. Don't press. Wait, klaro ni nga cameraman ba? So akong reserve ba ng mga dimuli yun eh. Hey. Di ba sila kamalumuli ako basta dimuli tapos lang yun na. Lo. Oh, happy birthday. Ina po, happy birthday. Happy birthday, brother. Tonad. Happy birthday, Dodot. Happy birthday. Thank you, Dad. Thank you for everything. Bimbang dahil. Jatis on the rocks, giday. Ikaw una, happy birthday man. Ikaw una. Dito sa ila, sa mo, ula. Oh, ikaw na. Happy birthday. Kami bro. Sobi na kasi Itas matagi na eh. Cheer up everyone, cheer up. Hey guys, time check. It is already
8 na? 8:03. O wag yung pumikaon. Guys, una ko na natin yan guys. Alas 6 mga unami. Ako si Kono kan batak kayo mag-crossfire. Mong ka pro player na. Ha? Pagka sound sa cheer up lang. So, mura to, pasalamat ko sa Birthday mga man ni Dudut. Brad Isaac cheer up. Brad. pasalamat ko sa mga sponsors ako ang birthday karon na cheer up na company na diri ah. Agoy. Provide sila mga reliable seats sa mo ah. Oh. Kaya guys, Yung mga basta friends kay- dot. Yan sila guys, ilahan ang gamit ang mga service, sakto kaya mong pag-avail sa cheer up, sakto kaya namin maing kurantanan. Ako na pag sobrang ing kuranan no, pero okay ra gyud na cheer up bay. So maligos ako kay sa tanan tao nga diri ako na lay ligo. Hello! My birthday wish to you, Erp, kay sana di pa ka mamatay, kay, you know, long live Erp, kay I love you. Birthday wish mo kay Dudut. Sana maging malaki pa ka. Ha? Good health. Ikaw, Brad. Sa good health. God bless. Ikaw, Brad. Work. Work! Wala ko ah! Apel mo nito, work. Gago na ko ng plus dito ah. Niabot ng love team. Niabot ng love team guys. Kiss. Kiss food. May video. Kiss ba? Kiss. Ikaw. Jiboy. Jiboy. Jiboy kay Dudut kang Lord. Sige boy, ikaw ang boy. Yo, deserve ang 1K per. Ay, di gusto mo lang. Isa kaya ng grupo na magampo. Si Robert, Robert. Si boy, si Rico. Prayer meeting mo din. Grabe naman ang ampo. Hindi naman mulusot ang gaba. Si Shasi! Kabi na ka Diyos! Ay, oo, tama! Tama, bay. Naka-wifi siya. Si Shasi, boy! Grabe na ka Diyos, boy! Grabe! Hello! Way magapo! AI na lang, AI! Thank you for this wonderful day. Thank you for the life of Dudut. Thank you for another year to celebrate his birthday and to glorify your blessings and your grace, Lord. We pray for more blessing kang Dudut, good health, and at the same time, more courage and wisdom for him to succeed in life. So, bless us, our Lord, for this day gift, for what we see, and about you guys, our Lord. Action sa. Uy, hapit lang, Ren! 3 seconds lang. Bumirang. 3, gabo. Guys, surprise. Naglungag pa, pero ay sa buwag ka na. Naglungag pa, guys. Ikaw na. Happy birthday. Ano sa may speech ni mo? Oh, naman na yun! Okay. Salamat sa tunan yung mga day. Kilak lang. Ay, ilang na ako. Nitulog na mo. Nagkabot! Di ba? Joke. Ikaw, Mata, gusto kong pasalamat sa tunan ng aming. Walang mga... Wala pa ni gusto. Okay, sige na. Ano mo? Parang konsulting. Parang na-speech yun. Ito, may ganang mukha Ang vlog mo, ang good for the vlog mo. Good for the vlog. So, thank you guys for coming to my birthday today. Ipag-ibig sa sure. Ipag-ibig sa sure kayo na. Kaya of course, wala gito talang may plano. Kaya, Gitugot man basta kayo gitugot sa Ginoo. Hey, Homer hanging on my neck. The bracelet matches a set. My brother
Kiatis. Yo, mo na sa picture sa unta na to. Kira, logrong ka butay. Gilang. Ngaon. Ay, mga Birthday ko ngayon! Bumabata ka! Ang vlog? Bugas pa minidot. Makita ko dut. Pangaro na ba eh? Saman. What's up? Atod sa nung Scarmina na Ha? Tabaw ko, ma? Si Oras. Balik ako. Airtime ba? Shot sa shot. Thank you. Thank you for your gift. Thank you for your gift. Pakita yung gift, Dave. Oh, Dave. Bagong abot. Happy birthday, Brad. Bagong abot. Best friend mo na sila. Blue ngayon, blue. Saan sila, blue? We drank last night, we drank the night before, And we drink tonight that we never drank before. Cause we are young, we're happy as can be. Cause we are the members of the Order of Demolay. Hooray! The best fraternity, hooray! Drink for Aldo, it's so good. It's so good. It's so good. Drink for Dodo, for it's so good. Jagalag, 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 jagalag. Birthday, Brad! Birthday ko ngayon. Grabe na. Yawa ka. Kapait. Hi mga kainspirasyon! Narimi diri karon nagainom mi. Lente talaga yung mga tao din eh. Dili kayo napahuli. Namugad talaga yun eh. Di kami nini na gabi. Mag-iinom kami, maghibak lang kami din eh. Shout out lang eh, pa-shout out lang ng mga tao din eh. What's up mga ka-inspirasyon? Shout out na ito ang Black Nazaret na. Makita na ito na itong sa kami kung Black Nazaret. Paliton ko na ron. Next na ito. Paghukas. Puti dire man. Puti nga lawas. Dire raman. Bilat sang ino yung bata. Nagkabrag na rin hingi buhat. Pero, kaya siya kasi like parang minute tayo. Confused siya. Confused. Actually, Actually, able to speak na. What's up mga ka-inspirasyon? Paano mo nasabi na ilonggon tao dahil ba sa format mo? Kasi buwang ka. Tangina mo. Okay, hello. We got Brent here. It's my birthday vlog. Alright guys. Yawa kay si Eric, yawa. Yawa kay Rick, yawa di ba? Puro may glasa. Hi mga ka-inspirasyon! Tangina, yawa. Oh, DSWD, hatay ko kuhan. Assistance. Mauli na daw sa Bilbay. Ben! Video sa mo. Jawa. Uy, pass lang. Ala, kulban mo tanan ha. Lo, yo, gasa pa na sa inahan no. Go. Yes, of course. Dapat doon na. Ikayo, lukos iro. okay ra? Sure ba? Sure ba? Lagi. Bill, what the fuck is happening, bro? Bye-bye! Kasi wala na human sa itong TikTok. Kaya na eh. Memory. Hey guys. Memory. Rico. Ngayong gabi eh, guys. Yawa ikaw po. Grabe naman niya siya ba? Nakalisensya na gani hilas na. Gabi. Jara, ghost. Bang! Muntas gani! Iyan doon ako sa Iran. Jara, ready po ready. Yawa!
Thank you, Dot. Picture na lang. Biloy, yawa ako pa ba? I know, yung muna tong picture na to. La, o sa inyo sa mga viewers. Yes. 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 Hello ko. Chicks na! Lisa, chicks! With lips slow! Hello. Yawa ka ng gago. Mamma mia! Ay, kangilong. Uy, si Ocean! Sa Black Label, simbok ko mo disgrasya kanya Black Label imong giinom. Kung sa tayo ingon bro, nga kung simbok ko na disgrasya, nya Black Label lang giinom. Black Label. At least kani, di ba? Worth it ra. Happy birthday. Tingnan po, happy birthday. Happy birthday, brother. Happy birthday, Dodon. My birthday wish to you, Earp, kay sana ikaw ka mamatay, kay, you know, long live Earp, kay I love you. Birthday wish mo kay Dodot. Sana maging malaki pa ka. Ha? Good health. God bless. Go, Brad. Work.